touchdown. You're listening to Holy 98.5 FM. Don't touch that dial. Welcome to Fresh Oil with Pastor Solaga, the senior pastor of the Kingdom Light Chapel. Pastor Solaga presents this faith-filled and life-changing message to inspire and give you insight to maximize your life to keep moving towards your colorful destiny. Okay. Now receive this fresh oil from Pastor Solaga as it flows from the valves of heaven to the Spirit. Saturate soul and power your mind. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome everybody again. We are here again to serve the Lord Jesus. We are not here to shame anybody. We are just fulfilling what Jesus has asked us to do. So you must understand what we are doing. If you don't understand, you will think that maybe we are here to shame somebody or not. No. Jesus gave us an assignment. He said, go ye into all the world and preach the gospel. So this is a way of spreading the gospel. Through testimony. Jesus said we should go into all the world. So we are using radio, we are using Facebook to reach the world. So call somebody right now to also call somebody. Today we are supposed to have started an interview with someone new. But somehow I think and I believe by next week Sunday we'll bring him on the air. So it's not only our sister Afi that we are interviewing. As God directs us. That's what we are doing. So thank you very much. If you are not within the jurisdiction of 98.5, then you can get us on Facebook like some people do. Kingdom Light Chapel. Kingdom Light Chapel. And you can listen and hear us live. And your life will never be the same. So we're gonna go straight. Near the wisdom. Yo. Never a check. Let me for wisdom. Yo. Like me for my dog. One more. Hama. One more. Nedoa. Odo. Now where's our kaka? You want now dear by Machla, Mount Pipiaroko. In Habakkuk, so for read the Greek. Habakkuk chapter number 2. He said, what profited the grieving, verse 18, chapter 2, verse 18. He said, what profited the grieving image that the maker thereof had griven it? The molten image and the teacher of lies
that the maker to make dumb idols. Are you there? You can't find it. You can't find it. Or someone cannot find his own. So it's not me. You'll find it soon. Habakkuk. No, I'm going to give it to you. Habakkuk, chapter number 2. Habakkuk verse number 18. You should read it in the ever for us. Videka le nu papa nu hafi ekpala pe. Videka le galegbe kple alakpanu fiafia la nu hafi ewɔla ɖo enu ɖe nu eye wòwɔe Mawu maɖi nu siwo meƒoa nu o. Amen. Go ahead. Read the verse 19. Baba na ame si le gbɔgblɔm na ati be nyɔ alo na ƒe maƒonu be ƒonu fianu mi. Kpɔ ɖa, woƒã sika kple klosalo ɖe enu ke gbɔgbɔ hã mele eme o. Okay. And then in Psalm 115. Le verse 4, 5, 6, 7, and up to 8. Verse 5 to 8. Verse 4 to 8, sorry. Psalm 115. The idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, but they walk not. Neither speak they through their throat. And like unto them, Jesus. So is everyone that trusted in them. Psalm 115. Verse 4 to 8. Is what we read. So we'll read it in the ever too. Psalm 115. Fast. Time is going fast. Woƒe legbawo nye klosalo kple sika, amegbetɔ ƒe asinu wonye. Nu li na wo gake womeƒoa nu o. Nuku li na wo gake womekpɔa nu o. To li na wo gake womesea nu o. Nɔti li na wo gake womevua nu sena o. Asi li na wo gake womete nu kpɔna. Asi li na wo gake womete nu kpɔna nu o. Afɔ li na wo gake womezɔa azɔli o. Woawo ƒe nu to veme o. Womeƒoa nu to veme o. Ame siwo wɔa wo la anɔ abe woawo ke ene. Amen. Ɔnya egble. Menye nye egble. Maŋlɔ Biblia. Baba gbɔ be nyimetsri Samuel ƒe agbalẽ. Kalɔƒa ɖeka wuiatɔ̃ kpikpi ene yi ɖe enyilia yegble. Amenye pastor ɖeke gble. Ta ne medze ŋua, amia no ŋu Biblia Mawu eyi gbɔ nabie. Medze azɔ ame ɖeke dzi. Samuel, ala kudo bara. Miadze wo la wo dzi. Io mi ha dopo la macchina che la mia cosa la togli fino a ora che mi ha dopo la sia. Mi ha dato ma non oggi. Amen. Abbiamo come tu non mo sangu. E noi non mo può un tofo ma.
ashili mo lang no chili mo hwan se no ke no dan kuturo bo mo san ko ha madak bo na ga jinani aduk bo mo fuji aduk bo mo blamu aduk bo mo woji bo mi ato bi pe mi anno pe mi mama pe mi ato madak bo no ba na ruji yesu wenye fiaro emi kare mo mi ma to akpo mi akpo tu sheba sele ma voke na mi ku mi nya bi pro yesu enu bi akude le baba klama pa no bo na mi fo no fu mi bo lu fo yo yo mi ayo no hogbo akpo na ruji no wanya mi ma gadega ho to so mi nya uyo bo su pepe de pe degadiga bo lo chechinga e de to jito le so di ba so achapu je ba ni ba bi jira uyo ba ma gadega e we ko du shi mo du reji azu de ka gbogbo fo tu bi tele se to ba gogo apoto ma we na nya apoto we je to mo to du ga no jumoju fo mi da pe de ta guna we ge de se to di zo chu gali za du du li boy musi o kai da bona ba de la mi po yehoa adi vo fo mi da ko na njo ma ko na hoshima no je ko na wunu ba nu wala akpada da ayeto ma de ta mo sumo la ba na lulu ma wu kata awu nu kata awu lo ba mawu awu tro awu gbasa awu adza awu hunwa awu ba ni sofo akpada na duji mpe ke toda o ko iji bo bo se na we mawu do ma awu no sagbodo gbasa ma de mo manya mawu ko duro de zeju mo no hajire mo manya mawu ke no agbohomo manya mawu ko wo ko dare go anya mawu ke lagbetu ma bo ina ma fo maka ne de ta gbo mo na duji akpada yesu do ko ma amen 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 o amen na gbra mere Amen. mi atogbi wo mi amama o subo vajuvo vo nya subo Yehowa baba nya oya nya subo Yehowa nyaga chiaka nya togbi wo nya mama o subo vajuvo vo nya oya Praise the Lord. Hallelujah. So madonku nyaraji e magbafi. okay Aba ye gagara church hore more yo no shi ko ba fire na joraji. Adonku maye. E bi pasa. madonku jiba e ma no trauma gbogbo soro na shiya Gbogbo so amode uchi ko ba voju ogbo mi no ta igbo ko mi nyanto le nyadu krum oh yes le nyadu kishivu ika momunyo yo ko kafla ta flachi mi la to mi mo so okay wa o damade wanya ba gbele kan mu de ba joa na ke chure yin okay da e wana bladu ki wa dari le chota le no bia na ma de bia wu wana da ne mi le mu de ka ko wana troga troshi le du ki won cha dari ikama ya mare kama ya nya bo mu ala ke mo ju ha be dawo pe fuwa mu nya bo wa no wonan ne dari gladu ki la ba subo e fa sunama o le fifitie da me ya na susu gbagbo ana susu fudio na prepare dem gbegbe o nchi agadi bo cho e mo di cho fo nya ya di fie me le ngoni e o be nanu le nyeshi bo cho ma do nya o manyo ya mo gbo me ide ge agba gede nanu nto e me nya ba meliga wa me yeah me gen mo pom te pre ke ni mo pokpo le nyen to de nyen po le nyen to po nyen mo po e ge mo pe la da mo kutu ba bo ma yeah o yo a de be kwa do so pe le master ike gbo ni gbo mo la to gbo mo nyen mo be nya pe nya papa ha won yo
komia to go vi oye le bia san ndo de bia nu one de fa gale wa no ite fa akọ de bia gede nu me do so ya ko ne nem na ke ha me nyeba yi ndugu ne nem da ni so ho fie ndo mo so nwule Okay. Ese ono da ta le gbogbo ma Holy Ghost fire o yo na agba nya te fa Aba gbogbo so no oh yeah Holy Ghost fire agba picking a part there. oh na ma so ya de mo ma gbulu nu se ba akra wo wele mo be ko so da ado wi bo ana so ibo ji ana ku wo na shi ma tia fu tano bu wa ko oh yes La so boy. de via ko de benigla a to bia hwamele bo na tia mmanele le ku ya me nya bi o do na gbele ba o do na gba o ho na gba Adu gbele gbele tie gba wa do gba wa ho gba ahadu a da hu le se gba ma agba se goma apedu anyi adu Ozomo na umagrunya Anjoli. Ebi ni du huda bo yo ko tani ora ha. Chamu po ayi. Bagbe da kra ya nti mo make o go to. Ese gbagba wa da kuku na lama. Kuku na bi na dia te ti nya be na bi. O to sa go magba. O de ra nyigba. Wo to na po ge. Ne ro to agba sa go ma de ri. Adu juro pe na ke. E ti na fia. Wa da kuku ka de je wa bi. Ejena sunla wa te la ko de ba da pele mo e kema le mo o to ansala ni ba gbogbo family mai Ni black beauty black video. Mo na fẹ́ I was already in the under my charge. After charge. O da ma dugbe da le mo dugbe da mo ya mo tun fun na tan. Because mo se ma kaka ma ko ba mo nge video mo tra mo duma. Me nge video. Egblenya do ndo. Egblenya do. Ama na no. Ma je su mo mai. O ma je su mai ndo. Ye mo je se su mo lo ma yi SS. Na na jo. Ma do agbole o agbole na. To gali no ita baba le nche ma de su. Ake fodu bia nana. Ina mo chi afo mesu. Te mo usu mi. Eya nyenya lo. Elisha put those settle. Enya ho. Le totete che papa le Yesu ma. Ma von toy. Ame de gbonke be ma usu bon. Ne mi ko on to na bebe. Yes. Ame ma von anana ko. E ma von akuche na ga su ha. Bo ku ba sa felechi. E ko na ni. Mi ami ku le sa wa. Oh, no wala mo. Mo von mo. Ile mi von atoro re ko mi von gbofa. Mi so so ke ga. Na wu ma do ho ge do ma do ho ge cho. Ya ma tia de do kwa Yesu be nyanyi na sagbede kwa sama ko neba. Won to la yire mu. O ya ne ko me fo me be nyanyo. Mi la ma ya ajiji ndo. E ku o mi akwa me ko ro ko to ga gbe. E ye mu ji afai. Oh yes. Mo gba gbe sha mo gba ma re cho na re. Na atu apo kukuru kan la ho mo no ware e na mo gbonya o da nu na mo de ba po mo kukuru mo kan la ho mo no mo man na mo o se ma mo e fia ba mo adu mo ko to na amene du mo ko to na kukuru je na chi kan ho mo na e folia mo to mi chi akwa nya ba mo ma mo se mo na na du amu futu mo twa chira ni gba nya mo so na njo aro se mo na mo no mo le ba thank you alaba manno gia ni wo mu aba nkana ba isu kwa. Oh, bro man. Vanju wo wo wo. Avina yi. Ya, galo wo da de gaji na mai de suku ya. Ni ata mo di jiru ya kra ba ko jima ba tro du gbe so ya. Mi ya le joa, mi ya jo ko mi ya ba ne ya ba gbo wa. Le Yesu ba ko ma na no ajo. Ko ajo jo ya de. O ya. Swatro a chapu mo rutaro. O ma ya masana wo na mawunya be Yesu de na mo e ga du tepe gbesadashi nsham dashi wa Ya chakwa ma na so di o Holy Ghost fire man don tro ye fi ochuba e ma tro je ngwa chapua ko na chapo mo duga aye gbesama to je na yo Yesu gbesama to e na yo Yesu e yo ngwa o to gbogbo fi to ko to mo san do mo pe jo fo kaka gbogbo ngwa ba joji ko le ele yue joji ko mo sha mo glo ma gara shi o ma ga da ko gara shi
Alléluia. Ama budu budu sa de ko to mbia buga le ga wala mbia de je ko kuchi choko ja buto ani ba sa go so sa kuto wa na no ma na ma. Anagbe mo to ga chapo tu e ya ju kama de mo Yesu mo do e be la mo. Agbe la so ni. E fi mo podo le ya. Yesu mo do be to me kali ju ga ke be seni. Be Yesu mo do Ba mo sande wu so. Ye mo be bia ma jiji na. Nge yo jiji mo chomo bo Yesu ro be ya. Nwa ro ko do ma ji ota bo funya. Awo na chen. Do ya na wa sande ko into so mo nyanya bo. Ma ji ota bo funya. Na chen ta ba ko. Nga no mo anyo afi. Mo ju mo no nyi nchi bu. Leke gbesa yo mo tinga. Ye ba Yesu mo do gbe kwa. Yesu on to ju to mo chanye. Kana lo nya. Na na be hu ya ma. Mo mi ya mo tu mo ga dia ga de hu no ade. Mo tu na ba mada she mo ji mo mo da ba to yin ta. Ba ka ko wo nya mo. Na mo lo kwa gbo susu na. Wow. Mo ba believe yin ba na mo klo mo ro te gbo susu na. Okay. Ake mo no anye wa do. Iya ma do mbe Yesu ade na ma. O ma de. E ma de. Dik mo je sa de bo. Fie mo nya le do awo ba mi ya na de le. Na lama. O ya. Na bi a short e la short. Le ye papa. Pentecost ba e do yo bo short no agbe. Enwa ba joka ka ntu de va akpo. Jiba no yo toy. Edovu. Kunya ke ba de shonchi ko ba wa ko nka tutu le ko ne nya power ha. Anu nje ko makana na de nchi. Yeah. Ne ha jo ya na le jo Yesu de funa. Bo do nya mi yo ko ba. Amadodon. Adiasa na show ya gbo wa so la ba che pe mu nya ke be ko me ko ni le pastor so. Na mi do la po mi de mu yo no nya ko la ko. Amadu dia me do le do da shi le mu chef ba do don. Yeah, they are on a mission. Awo ka mo pona na ko ba tro na mo ba yi mo pona na ko. O ya ma kare kan ji. O ma nya wo jire ro. Apo ni ma nya bu kwa keke ya. To do mu sene na mo. Aba close akolo aja. Adashada hu. Avo ba Kristo na ba. Glory of God. Mo du pu mo vie le ke. Ko watch be. O wa pa maro ajedo. Ko watch e di le ko be Jesus ko ma di ngi mo yo ya. Ala mi da. Ta ko ro fun e po. E da ha po. Na mo du ko ya futu mo le dia. Jesus ngi mo yo. Tu ko ma jure. De dia connected. Mi ka ta bi connected ko mi se ko. Apon kwa gbara nu. Enko gbana o. Oh, agblan. Kana la fi ani ba Jesus. Agblan. Ana gbogbo. E ko na se la sho po gboro le mo kwa. Apo wa ho kun le ju ma je ji no. Ana na mo re ma. Yo anya mi mi ran cha. Na jo ka ma de wo ni na ma ju nkuma be nkuma. Oya. Mo le hwe no po. Hallelujah, mo na do je mo le sho mo amen. Mo le sho mo amen. Enya ko jini la menchi watia glonyade onya ko ya lenchi alaba gbesamo odo tromo odo nsomo odo o friend if you give na monchi na ma wo na mana kan na dunya ne bo le ma amama kana ina Kristo to mo do mu te fana Kristo to mo wanka mo do mu te fana ma wanka do mu te fana walo gbogbo walo ebi ko wuji mo ko ta mi na wo ajagolo Yesu ji mo na hu le mu ya ji mo na ti agede ma we ji mo kana nye Kristo da mara ko adira gbe wa jopo yi play ba hofia kata Yesu no foto mo no tro me ya ma gbogbo no ogbo ba tro wo fu do tro na jo na tro ajo na tro kwa oyo enya ya ma dogo mo church ho we Evele danger. Evele danger. Na kutu mo no atro fo je ni a. Evele tenye jo. Yo fu ko lo mo. Ba ko fo chie. Ba ko fo chie mo na fu. Ba bele afire. Wa bo ene ko fu ko ne du abo mo. Ko ni no chie mo do o. Oh yes. Le ko le Bible ma ayo futu efia futu mo ne mo fa ma yi ba bo chi tel. E to nya ma tim fugo ado atia fi wo to ne fa bo pipila du ga ni da tenu. Nya tenye wa bodo buge. Okay. O na ko. Na mo fu na ile fu chi ma ayu no. Ma la fo no. Le fu ju ma la ma ho zu no. O ne mo te ma. Bi ko nya nya ho se nya ba na ma le trom. Ye mo gbona no wo do a. Ke mo tro ju pa Yesu bo ne mo gbe lo wo do te fa ma ndre. Ya. Na ba Yesu a pon. Ko se mo ko susu na nwe a. Ye bo ma ba na makaba. Amen. Ya. O ya.
Ka gba ni hosama zagara amara. Le Yesu ban ko. Akpo ba futu na. Adu ayai. Abame. Aya ko da ba na tungede. Ni ada wezo. Yo. Ala demia. Maligom. Mapaba pastor church. Nana wala mo to nya be mawa. Hallelujah. Oh Yesu. Maji hale kuna enya chimo bro. Jipa. Ijaja bukono no nye bia ngba chika mawunyala mawunyala jipo. Ijaja bukono no nye bia ngba chika mawunyala jipo. Yenkwenye Yehowa jiplani gba ola yekwe ma yekrona. Yenkwenye Yehowa jiplani gba ola yekwe ma yekrona. Abune toba mawenya achiblakpa. Bibla ba bune toba mawenya achiblakpa shikakla kusalo nkula tako gunwa kayomo kwana reko otula tubiro wa kayomo sana reko ukle uso ukle wala uso anya manje kunia amada kwenye Yehowa chi kaye ko manje kuna amada kwenye Yehowa achiplani ba ola ma o yekwe madeta kuna amada kwenye Yehowa achiplani ba ola kaye ko manje kuna Bibla ba bune achiblakpa abune to ba mawenya achiblakpa shikakla kusalo nkula nkuteba kayo mo kwana reko atula tango gumwa kayo mo sana reko uplo osohe uplo ola osohe nyanyi mande tanguni ohe amara kwenye Yehowa achiplani ba ola ma kaye ko manje kuna Ichamari, Global Alaska Magadoma, Pijo. You can Alaska Magadoma. Alafia. Amen. We mau na wadona. Na made ga tromo tume ha. Onye be Yehowa yore nchi. Yeah. Agbonga kona. Agbonga kona la. Aje bo bon don yi tue. Yeah. Amen. Ma tu fojare po. Uyo abala fi apeto reke. Alafi apeto reke. Ojumo shi o moju ko yin. Upuna nda guru nchi. Avadi de momo dumaza. Mashamo ekapo na do fo guru mababu ngo. Yo akafa lo ubo. Hallelujah. Upuna kuna masanju ajuba vudueli. Upuna. Ajuvudo no. Ajisha mashamo pompi na ipo majika ba ngawe. Yo kwere vuduama. Mo kwere vuduama. Akalangale vuduama. Uko na bishia na vuduama. Ajuvuduama shamai. Ya ko munde ku ede na gorenje kwa. Na kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Madu kunana ji majiba magboya. Abeleka magboba prophet Elisha fufunye, abeleka fufunya. Prophet Elisha gbodia ba. Mianto mi sana zuka de nyadu kyushi. Manya vodua ko mi kula do. Yeah. Nyana motro ji ga ya modu magaro nya ba motro atu ema. Eno nyinya de gbona ba na nyempie vodua bo daru kwa e gboko ya. Nyempie bo manya magaye e ma le ko na nyima yibe. Eno nyinya de gbona ba. Nyata ko tu. Ko sa mi ko vodua pe le vodua bo ka mianto mi tro na nyadu kyotu na mo. Alama mi an ko gboma miawe nya. Yeah. Soto. Uno ada bola tubu mo. Agochi da kaze o mandre. Ezola ji vo. Ah, mi senga gom. Agochi. Deka. Ezo mandre. Agochi azo mandre. Mandre. Ezola uji vo. O mabeiro, o sonado wa be aleke nchuba votu no nana. Ija manchi.
Kwa nyama yang ke jono ida huno ko na ma ujera hono mo do nya ba ni ton ja ba nyo ho. Tu ba jako. Tu ba jako. Ye ni ba kana sugbe a. E ba glo na ba o. Ami ye ma pe poro ba ni ma te po. Si ma pe le. Na ma gwa no. Ni ma te po. We ko bia ma de ta boy. Ba mama le ni de bia mo mama kun ko ba. Ye ba yire dan shi mo. Aba. Yo gaba anya don kwa. Ya ko de ya chi tre yenchi. Ko ba de je klento. Ye mo mi tu ne, ye bo afo e mo mi tu ne te fa mandra. Ye mo mi tu ne te fa mandra. Ye, mi tu mai ngonia, inya ba ti agbono no wo nya te fe. Amba ma jara na ma kam de te. O ba ni ma kwa gbeli ma le jipo a. Agbeli le jipo. Agbeli. O ma gbeli a. O le jipo mo yesu ma de gbeli e kan ka o nya. Agbono ba gbeli ma. Nya mo yuli. No wo kuma pon. Amma ma jipo. Ye we le jipo a. Le dia po ji de gbeli a no zuma. Ye nya gbeli ma la ma. Ye na ma konya me kwa. Ye dana gbeli jomo wa bi. Ye ayo alio kala gbeliamo wa we no me le dem ga go tongo ko ko ajo mo be nya wo be amma yo mo jina wo we e bo chu nya ga bo ye pon jaja nya do ti de nto ya ke shamu o so kala kana mo ba du ya o do vele mo ba ma ye yesu wa je jinya ma wa yo wa zo mo yo nya ni ko ro mo na ma na ko ba awo le na le ya ko Gase di mi la. Bubu ba ka lo do ni ba ka. Na bi apom fu mo ko aye ma dogbo. Wow. Ai, adogbo. Na da ma gbe. Wa gbo ko aro. Ko ga gbo ga. Na du gbe na o to de ba go ju gbe ma nya na wa nya. Ima du kama abi no. E ba mi klo musu ya ko sa wala yi. Wona ma yima yo kla ma na ta ke nyon to ku ya. Ta mi kla ha jinyo. Ta jinyo ko aro moji. Ye mi ina. Te pu am. Ye po vai cha te pu ma. Da yo nye gbogbo mo du bo ma wota. Na ma yo no no gbogbo ba na ba de gbogbo mu de mo ke kwa mo de bi apom tunya mo kwa. A je ba ma oni. Ye na mo no achi otu. Mo te po tu mo da la yi. Lia ko mi ba mi fufu agbe ya ko le mo na ma. Ko ba bi sugbon. Sugbon la to vi mo. Dada yi mo zamo du. To yi mo za du. Dada yi mo na de ko mo le zamo du bo ba na yo ajo. Ta ja mo trona tu mo no anyi za. O zumlo na gogu mo. Zumblo la. O zumlo. Da mo amono no tuji. Fla to me ni. Zumlo. Aba yo no tuji. Ye amochichile le ngono le jishi dara ko mo. Ye le ko ba mama me jishi ma nyu mu ba na no juju ne. Ma ji ba ma sha nya da ma de la ko mo da. Nko yese. Nya nyi ma da na la ko nyi ma pa na nya gbo na. No agbo ba nyi ma nya amodo to. Amodo hwie ma ba ngo bo troplo. Ta ka ze ala che nyi ma ko ma na le chi ze ba ta ma ndra tra ma bo a. Tra mo do ba ko. Gomo o na chang to kaka mana wa je shi afonye mo na ngbe mle ko mo ba ota na yesu ye ma le mo le anya na mo ko ma le odo anu na mo ma no dudula mo ihe mo chitro na nyo la abo mo nu mo de chi da ni asi yesu ba le ma Abi yesu ba nwe. Ti ado. Yesu ba nwe. Yesu ba nwe. Ita de no mo yere amo se mo do no gbogbo ba honadu mo ihe mo no to mo si tu na mo chinyo abo me ba ni chuchu ta yesu adewu yesu kristo na la jipo ye to ya nya aje ba ma gbaju akako amo ba mi awo ba o Yes. kasha la gbe ko mo tro tu mi kasha na gbe ko mo tro tu mi Ka ba na zu amara ba ma jibi ko. mo ji ma gbe no tu ji no aga sika na madam ji wa mo nye kokuo mi no wo na ma bia do do ma swinchi wa ejo le ji ma gbe no go
te foli The very. ye nya mo julia me nya nya ka ko nya mo me nya ka ji plonja ye kwa me ja ba nya ba me ja ba nya ka ke nya to nya gbon mo le nu ba na so chi na nya le ke ya so asa mi o ga ko me mi no ji ma ni me nya le ko de na fu to ya bo mi la to mo lo fu de ba nya e de fu a e do la tu na mo tu ko to la wo ka ke gba wo de ye ho ke na ba yin ja ya de yo lo ko yiri du ni ba plon la ma yin no yin bo la ni ba plon o de ya fo ju abo gbe ko ju kan gba do mu Iyari. Aba àlàáfíà na to atafa afima. Ene wa gbe tu asi o di gudu ko. Asi o mu ona Agbon ọmọ gbọ́. Bono fo ju abo wa de keke to kwa fuma ko e fo gaza asi yo Àṣìyọ. Ko mo Àlàáfíà bọ́ máa ṣìyọ. asi yo ya fo ju ma ya asi yo boju nke gbe shagbe edula adegbe ogoropo gbe shasha gbe mo menye wo de pa Gora nkonye. Bisiami duna. ye pe Ko zamon. e ko samulo Ezo na mare. Azuna. ko mi mi je ye bua mo je ma de ye bua ko mo gba to wo mo ko mo To honola. wo na be ye bua Yego. aye be bua e mi je bua ko gusi ne ni ruta no haji ne ni zaguna na gbo na bopu ye mi yi da vu emu a Abe hakane adokobi. mo ja mo ga ya jiji ne ya ko la wo ko ta ma de wa mo no yi hu yo e ta mo no yi hu yo e so do wo no bopu de degree ti degree ya no haji wa mo no yi hu yo de la she hu yo so do akota de la mo no yi hu yo e de la she hu yo e so do ye mi so wona ji kaka yira fu Abawo. na mi nana you trust bo mu nye mi ko da mana foju shi wo ye gbon mo Okay. o mi fufu ko ga be tochi aha ko ran bi ma ha dani yo nya ko we go iwa ma iwe wo bu daga Benye ku. wa da do Adado. aso fo da ka do duam aso he apro fo so ji no akore duam ba na foju shi mo pro na fo sujo ka ka gba foju shi fo ju aba afosu ya pro o veneno unya we ye ko ga ta wo ye mi omi de ko mu yo che mi wa foju shi mo pro na fo sujo fo su ya le tu mo pro o fere mi ko do duam mo shi mo tu wa chi ko ga da konkoma aso aha ko ji akono bo wunanu yele nuivo agbono ba mo zu afoju shi we ye mi ko ro mo ni mo ba bia mo na ku ku do le mana da mo na yo ba nyi mo nya fotu ma ula lo ka ta o de ko ha lo mo ka ka ha ya eni ko ya duna mo ga ku ku nya ma da na ma nya na ma te na ma ko na mo je na gbaja ha ya re nya chika ogbon wo ba blema wo na ma blema ma ga ku no bo yo atu nya no wa gbaja mo jira wo tu anya la na ba na ma dena hakla ma ga o do mo chichi yo ogbon ma fo tu ma re awu la lo ka ta de po no je ho ta yo lo de po no je ho a do na gwo mo du mo ba do ni ba ga wo to du mo e ma na ho wo ma ke wu ya ba kin ke ho ma kan ke ho ma ka uma nyama ka tutu mi edu gbere kayo ba anodia wa popari ha ma ga ba nyi du yo ba ya ye a enyi da o yo kwa yo ni mata fodishi mo ba mata fodishi a mo du na ha ye ba nya o ya mo ko no praise the Lord Hallelujah. kaka gba ya fodishi o fo so yi from o vene du Gana gbona mi ko nke jona. na so fodishi be nya ni ko no mani fodishi adu la gli Ajalanga. Odula jalaga. Kaka ba mo jisho ya de nya ni ko no ya do ko no ye fo na si no ko. Enya nyawo ko ya togbon ko goma.
Solaga. So she be Jalanga. Vayo bo eja mavu. Ofo kakra ofotara obe Jalanga. Aye. Ako amore de yin. Abaye mada ba je sio sa. Yiko ni na shira ka do ajo. Nyangi ama pokwa ye ko boga nyama. Na matudeta. Hallelujah. Ta no zobe nyimi ko do no nyama miela duta. Ye chia. O heba na. No fo dua dagbo. To hu no ya ha shi to. Adaya akolon. Ateno ye go mo yo atan ajishi o jeji lori ye go mo no nkoso no. Ka dansu a ya voni to. Adaya bo mo ko so ya voni. Eto akota ko ya aso. Akota me. Ye ko anu. Hallelujah. Ka ni ko mama no gbe no de glivo yo ko mo vo wa. Kala ga to ba te fo ka kanu mo wo ko no wa. Na ye tutu ga du la te. Aso wa. Okay. Awo e be nyi won to nya ba buwe. Okay. Wow. Amako. Nchoma afimi ajua. Amoba spiase kokoira. Buci tamari. Anwa Nyatape no ada yom na le tuji ya. No ada yom achu sempos. Be ye tie gone ye ba. De pe do chesa o ba gone ye ba. Ye ne ji pastor soso o ba du gra chesa tani. Nye di da se. Ye ni me di da se vo ye no wan to va gonye le cheka. Suka cheka. Va yo. Ba ni me je shie ya ma bo ni me ni. U mo ka kan le te kwa kan ba ni nya ma ko. O ba da se ni me na madama mele te boa kama ya ndema takenye dase bi ya nyoye ye dum puji wo ye ko ye becha se ira se gbeje ye bubo fo fua ne le stomach kwa no ko no dodo Ala ye ti gbona be ye to pastor yin. ha ye to pastor ni ta e bo fo nya ye tie ba nya obo ne ye be ye ko te dum chine ma de enye gbo me de bubo fo fo ba nya ngbo me le de ya na ji pastor so no do gbara na te fu ya ni ati no ye ara no shia du ye gon ye de ye betie ye tie ba gbada kaka ga popo de a awon ko don me ba le ye tu shia se ya je ja yi ba ga yi mu ye gbada Ami abe ye pastor. me ya be gon na tie ba ya Wo mo la. Chu be nya ko. Estoma for fine. Leke fiase nye block hala nyigba. Loko komi. Chibu aba gbogbo motoli. Ndama se gon. Masego. Aba ko le share ke lenchi na mari. Aba gbogbo motopa. ali Bebe. Ako le gbogbo mo. Ya ba ko le mala gbogbo ma no nchira mo. aw Wow. Tane yi fiase amako. e be na no don Agba na mama ni gbadora fiase ota. Na ke ma jona. me ja ngre ke jaro ko chu ha ya enye mo bro foi ye be ya va gbadura ko ya ba po nyen to yo po nyen to so no ba nyen ko ayonda ta ka ni mete no fu na bota ni me ko yo Kajaba na ji pastor sesaro. Wa pastor sesaro. yo bro ne ta ni ba Awa jo le haba. Wow. nya de kaka le ma gbo na asam yo ni ma de na fu ta ka ma de je ka po Na ye konvo. ye so ngo ka mi wele a ma ba yi da hu no na bo ba de vie ma ji ko a je fu ya fo ma le de mo fo fu ye gbo ma de ka fo fo ju ya gbo ma la fo jo ma no wo no de fu le ka hu no we de ba hu no
yi ke ko kpekpe ɖe na kɔma dzi me sɔ kpea srɔ̃nya kplɔ ne gɔmi yi ʋunɔ agbɔ wode gbe fu dziŋu evu ya le dɔme ne ma wode ɖevia dɔme wòazi fa. Wow. Ye ʋunɔ be nyime kpɔ mi dze nyɔsɔ mi dze ɖokudu me wɔsɔ mi dze ɖokudu me kple kukui ya wo be nyima di da la ne ɖevia fa zivɔ si ne ma di da la kpakpe me ta kukluzia trɔ zu ɖevia ma wɔn kukluzia gbe edo amegbetɔ be gbe kuku ŋe ese ŋkɔ nya be ɖevia ma kuklua yi wo be nyɔnzi di ge me le ta nyɔnzi ma ye do xɔme le klo dzi amigã le asi nye akpakpe le asi nye me wo be na ma kɔ amigã ne me ma amidze ma ye nye ʋu yi ke le dɔm ɖevia nɔ na me me kɔ amigã le ta ave ɖe akpakpe wo be nye ma de kukluzi ya me me sɔ kukluzi ya ye ŋutɔ gbe sa me sɔ kukluzi ya de me wo be nye ma ɖo kpe dzi me sɔ kpe ɖo kukluzi ya dzi wo sɔ ŋa tsun wo be ne ga me ko ne nyo ne nye ŋutɔ be ma efo ne dogo ma dzi koa ne ma kɔ ŋuwo be efo na dogo ko fo na dzi edɔme ne xɔ eve kɔ zi nye tsi wɔ wɔ ƒudu ene kpɔ ma ene ma kɔ ƒudu nya le ma nya wɔ vɔ eƒe ve wɔ me se ene ma be ma se ɖevia ko me se na kɔ kɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔ kuklua kuklua ne ʋu afi ma koa me se na ɖevia kɔ afi ya gbe ɖeka gbe nye yui le tsɔƒe ko ye na ko me ble heva da ɖe nɔ nye be gli dzi blanka me bla kukluvia kpakpakpe da ɖe nɔ nye be gli akoe no ekoe ne me kɔ due zi nye ma tsɔ kwa me yi ɖe tsɔƒe kɔe ma se ŋu nye me kɔ ŋu nye me kɔe ɖi fia ye ko me kasi nɔ dzi nye ɖeka ŋu ba kpaku nya ge me le dzo dzi su tsɔƒe kaka ma va ɖi nɔ nyea ya blemetɔwoe me ɖe nya nane ke dza me de si ɖe ke dza kpɔ ta ye ya gbe kpakpakpe ko nɔ nye be ya gagli dzi kplɔ yiyɔ akpaku ge kukluzi tsi kpome efinye amewo va ɖɔ xɔto nu. baba gbɔdzi kokoro bi yẹn ala gbàgbọ́ mi àbí tí a ma le gbàgbọ́ ala gbàgbọ́ ne kuku yẹ ku kɔa na nya be na zie ndé be le dɔn ne ma ɖevi aku ta kuku yẹ kpɔtɔ la gbe. Mɔ ye be yi tsɔ be le junction wa ye ko me le tsɔ fɔ ŋa jɛ ko me le dzodzi kaka kama do aƒe ma de amewo sugbɔ ɖe nɔnye be kɔtɔ nɔnye be wosaso kala da ɖe kɔme ne ye nɔnya eluie do. Oh, mkia ye po. Ame te sa so kala ye me gbe do wa. Kukuluzi nye dzi ko me dzi. Viwe ma. So kpetu ya so akpatu wa. Pri me dze te po mo. Ye me sue ye. Yo ga du gbera me ga dere do du gbera kaka. Ame gbodo re sagbe. Yo sagbe ko. Wo do agbo. Ah, wo gbe sa. Yo sagbe ko kaka kwa kukuluzi ya. Ga du déjà ga duli. Déjà li do do na obo nyima wu kukuluzi ya. O so kukuluzi ya wu. Kaka ma ya poma ko kɔsi la kala ko dunya jiji mo jire ji ma ya li ele gbagba ali ta jiji ba ye na da ma di fu gbare oh ya akpo na di chi fa kagere akpo banare ade je ke wu ta ami maliawu seta abana ji de kele mo nanya satara tawo ma kama wa tawo ya wu akenya ko mi ma khona na no mi ma nyo mi ma khona Yehova disa abana ke abana go khona to ka disa ni do nya bana ni azuka wu na pata Yehova ya awu na mblo ba ya koda ko la tia tro Yesu mo wa ma pata ne ba do garo kwa yo ne ba wu kwa yo gro ba ye de na bia mu o ye te ga bla bia ye wu na mo ye te ga gwa agba kwa na do ba bi kwa yo lo ba ku gbara ya mo wu mo ko la mo ku agbara anje bana mu yo mo dubusu achi tro ji mo ye mo poto le pe gba mo nya mo mawulu me gana de ngoni do to mala gogoma ka kana me gboba Jesus ya kona ngoni wa ba tie tu supla muka fini subaya check up mo do mo ko ma kwa Jesus ya me de kwa Jesus ya me de kwa ye ko nga kona mu o do na do na mo ba do kwa ye ko no so so ma ba jata na ye ko no so so kwa kwa ami cha na
mo troji ma mo tu ma ka ma wudu jina Amen. ma wudu jina Ya mi aji alolowo no. Yes, yes, all on the walk. Gavo for them na ko agbene. Amen. Alolo shikaba. Alolo lagbaba. Alolo vaduma. Alolo jokaba. Gavo for Chikona ko ko Yesu. Bo wati awu na. Bi nu kata wala. Na bo nu kata ba shi wala. Ko se mo duro ji. Ashire duro ji am fa hwe na sori na. Hwe ba ebe avai mati awu agbo ba ba manya wona Yesu no wa ba ne. Aba na. Okay, do se na me do ba. Agbara. Mo ko Yesu. Ebe nya apato. Ebe nya lu bo de la. Mo vuoma. Be Yesu a. Ma uvie. Nu vota o kuro. Kuodi. yes, good. Yesu fona chitu. Yesu fora Choma chitu. kukodo. Yes, Yesu. Look at mo le manya manya. Manya makata. Cheka. Chobula le china. Tutu ne nko. Iko afenya tepo. Me yo akwa chapu chitu ndo ale no. Awo. Oyira. Amana na bama ana ako Kristo fifila. Mi ada mi dogara maro ta fifila nyanjo. Mara samia ko dogara. Bana mi ata dogara yenya be fiasa. Ya pa shiba ato. Ya pa sonda pa ato me bana dogara na mi mota nyanjo la ya pa oyi. Ma kuku na la ko bon ko san ye le yina de fiasa o mo. Ba na london. Na de ko mo yina jiwa. Yire gbogbo mo jire kai mo gbaduna no fiasa wa ko mo ye kwele ko voji le Yesu Kristo Nazareth to ba ko amena va gbonye ni chole teta pa le gbaduna kwa me ye te glonyare ye sada se di ya mo du gbada ta wo le Yesu Kristo Nazareth to ba ko bo vuma na ko de gogata buata wo va do abe ya va do le futoji mo ye ta mo du gbada le ga ko ya mo mo shanwe ka jira me le yo gbogbo fo ko la shiwa mo de gbele Yesu Kristo Nazareth to ba mo bo vuma na yite ko ma di ne wa de ga o na sha de mo shanwe ne to wa ji wo bla da ya mo de gbele Yesu mo ko ma ba de to ko la mo we votu you go tra ko la wa gbo Yesu Kristo mo bo ne ko no la ga bu wana du jino no yo fu an ko krusia kunja ade she de fu na mo ba Yesu ko nya kwato a Yesu ko ta du jino da ko gbogbo kata dare ye ho ji mu sha me ka do na wa a tro agbo le Yesu Kristo Nazareth to bo bu ana amen Amen. Donc là son déportation nyanjo. No mai amara katutu kila pa chonde pa. Magbadugara na son de po. Bubu yo bakamla. Majiba na dugbara ya pele. Asu gbogbo vogbo. Jouo le jiwo wa to jokono. Ye jouo pour le go. O kenya won to mu o manya wo. Mu pupu. Akpo mo da ku won tu. Bala Yesu Kristo ban kwa ma aje me Bible na me nyema na mi ni aji aba kakie na yeta gbogbo fo de sha de ka mo na jiji no yo mo na so le pa ya me de gba na ho pla le Yesu Kristo Nazareth ban kwa ma na nya ko ma ko dia o fu ma ko nya ko ko mu le Yesu ban kwa ma do gbara la amen so mo mi do gbara don na America wala mo ko komo la ya wala do gbara no ya ta Ba sha me ke don la fere do la no ka kula. Awanya muli mama waga posese da gbon ke de gbosado no tomo toduga we no jumo jufa we ba muli magedega poto ma we le nya
me do gbeda ma ne ka fifi la fifi afike wo va eta ekulu ali adomia me de gbe na xodoyoyo Yes. apene du wo me chia Yes. kwa do fifi la me de gbe na se ne fo yesu ke ka me to agbe ne geda ma de bo la Yes. ne die da se fifi la le ke so banko ma akpo me ne ko do yo haya le yesu banko ma amen. Amen. So soon we are closing. I wanted to call me on this line. And let's hear what God is doing. And be of a blessing to you. 024 456 31 25 024 456 31 25. Call me, and the Lord will be a blessing to you. Coming Sunday, we want to believe that man will be available. And he will also come and share his part vis-a-vis our sister and the pastor as well. So they will come your way again next week same time. Stay blessed. Keep winning. Jesus is coming soon. Shalom. Bye-bye.